commencer. Non, mais non, c'est pas mal. Non, ça va bien. Non, c'est pas eu la tradition de la c'est pas bon. Tu vois, là, si on peut voir un direct à Tchamo, tu sais quoi. Si on peut voir un direct à Tchamo, tu sais quoi. Non, si c'est direct là, le patron n'est pas comme ça. Tu as fait et puis, c'est moi, même si on dit que je suis bête, non seulement je vole pour partir, et puis je me mets encore dans avant de la lumière, il faut que tu es bête. Daoud, Zacharias, viens. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم merci pour comment manquer j'ai donné pour vous dire voiture vraiment il y a beaucoup de parce que ça peut never I can't really never donc mais on a les musiques à écouter alhamdulillah alhamdulillah mais la quand nous never dans la on a fait nous a amma comme ça au ala ko La cache. kawakala dari ani nona dia demu kutobi na kutobi ademu balo anyana ala oke balo patiyo ala oke fale kawbal patiyo ala oke alu kunwele ka fobi kana jeya bi alu kaya na bato di kina kwani bato pia na ala oke alhamdulillah rabbil alamin ori bara ko ntini ori bara ko ntini bara bena dam bala bena damna kuna ko ya dunya bole ko so bala bena damna ni kana kala ni kabiyala mina ko ko je bena kana na ko na bana da ko mina ko ga mu ko bala ko yamma mina wanya ko ai ala ba ni donc ikra Zakaria abi Qur'an ke Zakaria ikra ayat al-Qur'an wala kuntu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صدق الله العظيم الذي أيام باكرا أيام من أبوه Bapa sih, kami nawe yok tanya sudah mah, ini awak aku kan. Ini apa dengan buang dulu banyak dia kamu kan. Dulu banyak dia kamu kan, alai kan. Dulu awak asal itu. Dulu bimbo dulu dia dulu kan dulu mungkin alai kan dia itu. Itu baru. Ala alu ke wajib ke moy ayna ala alu siya sa sama donc alhamdulillah bala bena damna ana fa ngane ka ke ibya ko bebe dem sam fo ko ina lu kan ro ya ani ni ko so wato ambe be eta no fa yi fate bari pate donc ay woni si ba kala kan amba de una fo nga ngini won hiro le ay ba ni fo am fa be jama Amerique
encore pour là vous gagnez c'est-à-dire aligné ka mode aligné ka mode olu le ko ba be na islam o keme nya do ma nya shama la même a ko ba se ma bi o le kayatmen de wi keme yatmen de wi keme ay yere ko be ay tisi keme ay yere ko ay keme ale indirectement parce que ya ko ki fan mo do le ka wi keme mo na ni aya kara zara ma bisa aya karan lo ba be na se ko lo c'est vrai de non que c'est ça mais la c'est que nous tout les gars c'est que yo c'est que le bien ko ni ya ko oui mais de yo ma de la ni non ka boy ni be assez ko musulman mais to be ma abara grea donc problème mo tani lolu amuna ko la ko moi an woro an na mo da ko ya mo kayara ko ma yatmen de do ta ka do yi ala nas sika wadi ani ko do na ni wale ko do woro talo ana uta kai ko bla ka ne o ko na ni uti mo nya ko ko to mo ani ko no ni abe ko ya alu bana alu ko to mo be ga tas wata ni ke ye uta ko ba no ya woro wulo to luru ni na ta sa ta ala ana wo wale ma to nya tani no ru mi ko ni di problem mu ma bere kana sindia alu bena u jeme kawo kala zara mu e ko du ni bo o ro ma santo do ume kumo ya to wi ala anti mo ko on do para le ko to san do fia do fana ni ay na mo do wa kregre ani kilo wala kilo lo ko di nyama ko be kala fla ko kala so mo tan lu ko mo tan lu no ko ko ken ni ay do woni ka ta ma gri o tel fi sa bi ya do ba de kana ko mais ala tolo ala mo ko ni ala tolo donc ala o bala di da hamu donc bu ñu ko ya do na na ma dalu ma ay be na yere représenter bala be na ke nyama adena fo yina am ni yalu ni na fami do donc vraiment on fait ay bala gra na ba ay imam Musa Wasi ala am na ka gadi bala am be fu ngale mais muski nyama wo du sama sila wole wo jine karamo ba ji donc il tabunya ka gadi be mamino il faut dans le ko so sama kita ko ni ba ma to be ade na bunya dalo Pastor, vamos fazer sobre a Ah, Ei, não é volume bonito hoje. Somebody has a papo. Uma bagulha fogo pega. Ah? Uma bagulha fogo pega. Après ce président de Bayan, il faut bébé. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya bari masalama. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Amafu anji. Ala bari. Ana wuri ana ka wuri kana. An ko ko ni do ni ko ko la bari kana. Na ko ko karama wata ka fa ko na. An bi da an bi ka yasmati. Ale ni ka ale ni fiyama ko voilà ONG à base de Canada voilà ONG base de Canada anga awuli kai a comment on appelle ya majin de ko sura ni descendre de la recevoir ça vraiment moi il a dit ni descendre de la recevoir ça anu ka fere ke amenas ka recevoir ça donc anna sumara na amna ko ni bon ala ko papa de amni avocat comité na ko dalima na sita afu anna la ni na ko fanya afu ko ni أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله
عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah sigi baramnya amri pamam dar bela jadi ke. Katama mantola ini kudo jati mine ala ba bo sram rek. Ami ya pamam dar bela jadi ko ila. Coba apa nyamma. Tonto ba ku tulaba aljan. Atau nana sigi kumba le kama. Atau nana sigi ka fere tani. Ani friya ko muso ko nyanjike. Kadama malo ni dimi warala yere malo ni nyasi dorom ma dimi foro dumay ice barata adimi fam na gam kumay san setiye kalo do goro yatima bete degré kirena do be ni jigibola friyato do be jigi farambo lula mais a cima farambe ni jigi to la ali ka daga yere si lu kono o be ko le anana si kana miri slamena si be fem kan o le no kanu quand la fane arkina soro na ma no kanu mais il be si ka mo kan nantuma ma na tu be si la korona anana mili ko ni fleur ka yoko kanu folo abe damne no demenima kanu folo abe damne no nyanchi chelema kuma chama dulanto la kanto abija kwa siginyo minu wa bato ke ni doni ko bara friato bundo lo ya o kala sababu an muso an ya silama muso an denw an ya silama denw o bɛɛ b'a ko ɲɛsi o yɔrɔ la mun kama domini tuma dɔ fana ni lɔni a tɛ e bolo ka den don ekɔli la dɔ bɛna na an bɛ ala ye isa le ye ni kɔni ka den d'an n'u ma an bɛna don ekɔli la dasi kɛnɛ y'i ka sara ala kisi jigi ma parce que adamaden jigi tigɛli bɛ ko bɛɛ kɛ tuma dɔ la an bɛna jigiya la ko nin tɛ silama bɛrɛbɛ ye an bɛna jigiya la ko a limaniya ma bon mais tɔɔrɔya min b'a kan walayi mɔgɔ si t'a kalama fɛn b'a bilala na ala kana sa an si ma fɛn dɔw bilal'o la ala an bɛɛ kisi a ma ka tɛmɛ ni ka mɔgɔ ye fɛn dɔ la a kɔrɔfɔli ka di mais a ɲaɲini fɛn b'a bilala la a ɲaɲini se t'i ne ye mais i bɛ se ka mɔgɔ ɲini min bɛ se ka dɛmɛ a tɛ ne yɛrɛ bolo i bɛ se ka fɛn kɛ dɔw b'an n'u wele ko an balimacɛ a taa n'u bolo mais an sigiɲɔgɔn muso a den man kɛnɛ o kan ka den opéré waga mugan sigiɲɔgɔn muso fɛn t'a bolo dɛ mais a kɛra sababu ye ka mɔgɔ lase den ma den bɛ taa fila kɛ o bɛɛ ye dɛmɛ de ye dɛmɛ cogoya ka ca hali ka taa sigi ni mɔgɔ ye ka baro kɛ n'a ye ka tigi hakili lajigi i k'i jigi tigɛ ala la a kɛ tan walayi o bɛɛ ye dɛmɛ de ye a bɛɛ tɛ wari ye tuma dɔ la i bɛ taa baro kɛ yɔrɔ dɔ la ko ne sigiɲɔgɔn muso walima ne terikɛ ka latigɛ kɛ a muso a bɛ ɲani na i bɛ taa kuma na bɛɛ b'a mɛn a nimoro di yan ni dɛmɛ sugu de bɛ yen an k'an k'o de kɛ an kana an kɔ don ɲɔgɔn na dɔtɔrɔ azɛna nana k'a fɔ k'a bɛna feerekan n'o daji cɛ fiya muso o ɲaji cɛ minnu dɛsɛlen de ala ma se di minnu ma ala ma jigi di minnu ma an bɛ na olu dɛmɛ an tɛ se bɛɛ kɔrɔ dɛ ala de bɛ se bɛɛ kɔrɔ mais an n'u ka fanga a tɛna bɔ mɔgɔ si la fo alu yɛrɛ o ye juma de ye o ye duwawu de ye duwawu bɛ ko o ko ɲɛ o ko bɛ ɲɛ duwawu bɛ ko o ko ɲɛ o ko bɛ yiriwa duwawu bɛ ko o ko ɲɛ o ko bɛ fanga sɔrɔ n'ala sɔnna n'an ka bɔ yan sisan an bɛna taa tɛnɛ de ɲini n'ala ka se k'an ye hectare kelen n'an sera k'o sɔrɔ
o bɛ ne dugukolo ko kan yan n'an ka sɔrɔ bi k'a san bi sanni san in ban an bɛna baara daminɛ ka firiyatɔw y'a bon fana dɔn a nifitaniw fana bon fana dɔn ka ekɔli k'a kɔnɔ ka misiri k'a kɔnɔ ka siyɔrɔ k'a kɔnɔ. Ɲama u kana wuli tuguni jigitigɛ bolo ka to o ni feere parce que ka taa yɔrɔ dɔ na ni feere ye a bɛɛ ye bɔnɔ nimisa b'a kɔfɛ a ye sabali a kana jigi tigɛ ala la a ka ban ɲaw ma a kana so fɛ a y'a fɔ a kunɲɔgɔn ɲɛnɛ minnu bɛ sela ye a y'a fɔ ɲɛ k'o ye sabali o kɔnɔ jigi tigɛ ala la. Tuma dɔ la ala bɛ sɛgɛ bila i kan k'i y'a limaniya filɛ tuma dɔ la ala bɛ sɛgɛ bila i kan ka dɔ de bɔ i jurumu na tuma dɔ la ala bɛ sɛgɛ dɔ bila i kan ka d'i ma a bɛna hɛrɛ dɔ de d'i ma a kana jigi tigɛ donc ni du tere nana sera ka an y'a tere sɔrɔ ka fa cɔnbaw y'a duwawu kan ka fa denmisɛnninw y'a duwawu kan ani hali y'an baw ye ka duwawu sɔrɔ ka tere sɔrɔ. N'ala sera mɔgɔ bɛ yen olu ko bɛ n'an dɛmɛ ka nin bon nin kɔrɔta ka nin bon nin lalɔ n'an sera ka den 100 sɔrɔ k'a bila kɔnɔ o y'a dumuni ko o y'a karaw ko k'a bɛɛ ta en charge samaw bɛ se wala kuma ka di peut-être mais an bɛ nin bɛɛ la mɔgɔ dɔw yɛrɛ Jangan berbeda kena panslah kunna kita ko berapa itu lo kena jawabnya ambal mamusu nabi buture ko mayre ko kayre amante re ta jenis sika ay apimanche c'est bambi fakaba mais pas complet c'était bambi tout a denmuso de an yɛrɛ si la fɛ yan ale de tora Amérique k'an wele ko n balimacɛw n k'a mɛn ko aw ye Côte d'Ivoire yan aw bɛ baara kɛla ni alibaya min ye ko n k'a mɛn ko a kɔnɔ gbɛni de baara la ne bɛ Amérique mais n tɛ yan n bɛ to ka n bɛ taa ni segin de kɛ mais n bɛ lanayamɔgɔw de ɲini na olu bɛ kɛ yan ni ka kɛ n sen ni ɲɛw ye an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a k'an wele o de la a bɔra Canada dagani ɲɛ a jigila tere 2 a k'an wele an taara ɲɔgɔn ye kɛ baara kan ka kɛ ɲama ko f'an y'a daminɛ o jene an t'a daminɛ o jene ko a mamacɛ kɛra o jene tigi ye an t'a daminɛ o jene ko parce que a fa ye o jene mɔgɔ le a y'a daminɛ o jene k'a dama fitina dɔ bɛ nana o jene min ye an sigiɲɔgɔnw ye Africain bon ye ko an y'a daminɛ o yɔrɔ la yen ka fɛɛrɛ k'a ma a ka na fanga sɔrɔ donc a y'an wele min kɛ an sigi an ka hakili y'a ɲɔgɔn na lanaya ye fɛn min ye fɛn belebele de n'a b'a yira an bɛ kuma na bi a sababu bɔra ale de la ale nana hakili sɔrɔ an nana sigi ka na kuma fɔ ka bɛn dɔ sɔrɔ ka sara ta sisan ka na o jɛnɛ dugukolo kɔ kan ka na y'an ɲɛ na an bɛ se ka dɛmɛ min kɛ yɔrɔ kelen na an b'o dɛmɛ kɛ sisan an bɛna se lamɛnni la sisan o y'an dɛmɛ ka terrain sɔrɔ an fana b'an ɲɛ bon fana min dɔn k'an sama bon fana min dɔn donc an bɛna ɲɛ kuma kuntigɛ yɔrɔ min na an bɛna kuma d'a ma a bɛna foli kɛ n'a banna foli la inshallah an bɛna an bolo lakolon tɔgɔ mun dila an ma tɔgɔ 26 mais ala nana kɛ mɔgɔ 11 olu sera k'u ta sara ka kun tora mɔgɔ 10 lo a mɔgɔ 10 lo bɛnna 60 ni 80 ani 200 o wari le dila an ma ka na di école ɲɛmɔgɔw ma o bɛ se ka den ninnu ta o ko n'u bɛɛ bɛ o baw bɛ se ka sunɔgɔ nata karan kɔni alhamdulillah o b'a ta o ye ban tuguni ka dumuni dɔɔni sɔrɔ ka d'o ma an tɛ fɛn ɲini a fɛ min an bɛ fɛn kelen min na fɔ o ye duwawu ye duwawu
a y'an bilasira ni dugawu ye n'o bɔra la filiyamuso ninnu bɛ yen fana ni an bɛna ɲɔgɔn wuli kɛrɛfɛ tila fitinin bɛ yen k'a lase an ma i bɛ sɔrɔ ka na sara da sisan donc n bɛna kuma di an balimamuso ma min ye lamɛnni tugu ye inshallah. C'est comme effet. Non, non, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbadi macho bala kwa boko na. Donc nous pour le habitude. Comme à la première minute. Mais en beta famille là, il y a tout d'obé, ou bien yatima d'obé. Nga ko chama ni konsi. Kani yari ke et puis au cas où je m'en fais il y a qui me donne une heure de l'année je l'ai fait et quand fait le vent tout la salade avec les fitini alhamdulillah ne bam so be ne si la ka buru mo ni bam so pe do anga ambola ku ma be di ngo anga bobo anga atoku be ke ai di fu wo ka di ngo ke a dalowa kɛ an ka ko caman de mɛn an ka ko caman de ye dɔw bɛ yen muso banna a bɛ den wolo o den façon de a b'a kɛ an ka ko caman de ye hinɛ de nana an dusukun na ne bɛ muso de ye den bɛ n bolo i bɛ miliyɔn i yɛrɛ de ma i b'a ta i yɛrɛ de ma ni den ye sini ni nin kɛra i den na a bɛ kɛ ci donc ne ye intermédiaire ye foyi tɛ ne bolo dɛ mais an bɛ mɔgɔ dɔw de bɛ yen wari b'o bolo mais o bɛ danaya mɔgɔw de ɲini a ye bɛna yafa an ma kameraw bɛ yen mais seereya an bɛ seereya o bɛ o y'a wari di o ɲɛ b'an na fo y'a lɔn ko ka min di a sera a seyɔrɔ la donc mɔgɔ bɛrɛbɛrɛw bɛ yen sirama bɛrɛbɛrɛw bɛ yen o bɛ fɛ ka mɔgɔw dɛmɛ mais o bɛ danaya mɔgɔw de ɲini. Donc, nous tenons à commencer à nous voir le fou. Parce que nous, nous personnes à nous, à nous ici. An ka yatimɛden 60 de kan o sababu mana jɔ ala la yatimɛden 60 an k'o de kan o sababu wala olu de lase a ma bɛrɛbɛrɛw minnu bɛ Ameriki dɔw bɛ Faransi dɔw bɛ Abidjan n bɛ n ka alimamiba ninnu bɛɛ fo la parce que n ka appel kɛ Facebook de kan an ka alimamiba ninnu Amidu bɛɛ tɛ o bɛɛ Abaka Fufa Konate o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'an dɛmɛ nin ko la an ka kumana mɔgɔw fɛ alhamdulillah mɔgɔw ka wari bɔ ko ka yatimɛdenw naji ci donc ne b'olu de fo la olu tɛmɛna dugu la an b'o de fɔ minnu ka kɛ ne sera ka na nin k'alu ye an b'olu de fo parce que se t'an ye donc an y'a sama dɔw la an bannen tɛ ka bɔ ɲamana an bɛ taga terrain de filɛ n'ala ka se k'an ye vraiment an bɛ fɛ ka bon dɔ lɔn ni min ka lɔn ko a mɔgɔ dɔ den sara k'a tɛ sa kɔrɔ an bɛ o ta an bɛ se ka min kɛ den ye an b'a kɛ den ye il n'est pas que den ye kɛ charge ye fana n'an ma an balimakɛ dɔ bɛ yen an b'a fɔ bɛrɛbɛrɛ ale kelen pe ka o jɛn yatimɛden ninnu bɛɛ aa ɲa bɛ na a bɛ Ameriki walayi an b'a fɔ la a bɛ gbereya min na ala y'a bɔ a kan a bɛ comment dire a bɛ prévu min na lajarabili min b'a kan problème min b'a kan vraiment ka hali sutara ala sutara ta ye parce que a hinɛ ka bon quoi a bɛ fɛ a kari ni bɛɛ a ko ma ko yatimɛden jɛnɛ don o jɛnɛ hali ni mɔgɔ 30 de ko b'a bɛɛ ta
ana na afla bi siki nwa nworo ofe o kan wori o mu anu akoko ma beta ko tan lo akoko ma beta ko karo karo ko se be mi ko ba di karoti ni aka wala na ko be na daima ni e mi ma se parce que comme tu be sala kana mun yere be na nakana ni shinta di ako ko fri aton be ko bo ni ya o fe ka mu nike so na nyo wale di karo karo no be ka nike ni be se ko be mi karo karo me na o ya ai be ka nike kablo finisi male ki me peta le fola parce que vraiment malo me na fonya mga kwa hine ba disukuna vraiment me sera ma odalla amena na projet bali damne yara bi ala aye kari parce que ni tra dugu la nga ye mo problème be mo parce que salatu jariya kashia misilo e salatu jariya ni me yati me de tofu ni salatu jariya bali sira mo be yin no ko ambe misilo la bi ja fala misilo la yombe aye nyasi nyati me do ma amena na yo ba million aye sabali ni ba mbiriki ni be franzi ni be yobe ayandem projet bali million wal kashia me anu jigire ala yaman jigire ala angalo million yombana amina sira ma brebre o so kandel ngula alu azamani do yidro donc mina loya voilà ay niche ay ya fama reta kena voilà donc no sarabia wa bio ko motan lo ni no sarabia ay bad match aga wari ni bla kana daima enveloppe ko kadi bema kala 2000 ko ka daima vraiment ye do kai breve ay do kai parce que wori soro tala quoi kadi kadi ni mo ni ka lo o wori ni kadi fala le la parce que kadi fama lo c'est pas parce que il forni be ki ka wari soro c'est pas parce que il segela ki ka ba ki ka ala ba di mo mi aka dai aba di mo fanya comprendre frani kala ba dama abesi ka ke épreuve ya ma ala ba di ma ki flek ibena muni ke nay ni mo bi ka fo kala ba bo kala yati ka feta ni deme ka yati me de vraiment oti kan tani fo ni ana fo bre ay badi ma che doni ko jere kali aya fo bre vraiment donc ma moto mo mingu ka yini ke ma beta fo ma le téléphone là on a l'homme pour son bafon donc toi il y a femme mais vraiment ni mo fo il est nyabalati il est soni ke na ma ama fa ali bialu fe ka toke wallahi ma mo chama e donc vraiment me na kuma la le amba ba di fa ma sana ke ka ko ni ba di ba ba di so ko afu ale yere ala bara ko be ana wala ga ko tare je ko ko di de ko na je mi dio ni ba so ma na ti dio ka so alu me na fu di ke me ni le lo la ba fu di ke di ko di mo na me ni ta ro di pi ana na fu ko ro no ka di ameriki kanana wala bi ala mi ko pa yo ko di ya me na ka so ala ba bra di sebe ani bi ala ba me ba de ma de ma ko du wale ala yere ko amma ko adi uni asa di ulam ala ko banya le wuli ala mo ngeni lo wuti na ta du sa tena di ba du sa pa ya mo ni ku bale ani ko na alhamdulillah me para de ko bo ani de ko se ba ne kalo ya ko pa de be ba kom se wa ande lo ye nya mo ani ka le bo ala ba na mi ko do de ko mo ye do ala ple mo mu fatete ku bi ya do aya nya ma ba gbere ya ulu le ni mu fa ya ba ye ulu le da karamba sala ala mo ni mona ni ka do ko do mo malai ala bi na yi ko ala de fala wala de ba na ni kam mo wadi kana ya woni sa munu fa te ula ibra mi ko fa ibra re ko ni kan ro tu mo na sa aya o ulu ya anu ulu le ko no ku si sa ala de nga bo de la kama sabali ma kono
we nuni anu nya na wo che me aba mu ta fa je na ya aba na wo ta wo sa c'est ça ala aba mu fa je na ya aba na wo ta aba mu fa je na ya wo mi wo ko wala sa ay ko ko ngene yen ma do ay la alu be ka dina jeme ani quartier mo ni aka dina gbere mo ta makoro bale quartier mo ya aya dodo suri aya dina mo yoro yi aya ko be metri duoro ni ka te metri mo metri duoro ni baba njo wa ole ni ka lo ka kulu tu ka ke prop ko ne ka be wa sidene be wa fa ba ile ambe wa ya ile ambe wa ambe biso wa ile amma ko bi ani wa ile ani wa do so ba ani wa mu be wona na ulo uga ya dina le jema mo do ina godo ma ita mu fa kana yoro mi lo ka to fa be jema yo kana yoro mi lo ya ole dai ta ko no ya do ta walu be ko le su ba ke wo jine ya ala du ko ni munu ko kay jema ka baraka ala la siri ala la tiri ala la tiri me li kat dia la ngeni ye ko so ala be la tiri ko so na fois wanye ko mu ge anya ka ni be ni kunu de ye te ka mamu dushi ya ni le ni kunu da te ko ai na ya nte ma ye de ma da fa so ma ke ai de un to sebe ai lo mu problem mu ma ni me ka tese ka se lo ai wo o to ino o mo wi ya mo ka ma ya la ba mo ta ni ta ya la ko ma ko me ba de ni na sa ye ala ba na wo le sani ai ka ko de mo o ba de ni wani do ya ni o ke ke ko to ma ji wo Fatima nani kana demda ya do ale so da do ya yi kana de kana da kana do ko ko de na do ya di piro aja o ma ngere be ka lo fa ma ka ni fa ala henela ko de na do ya mo o sha aja ka timi le ya o do ko be na be mo na to di wo ko ni e mana ni ko de do be na ni pa ba de do be na ni ja che shi ma ya sa ni kere ko be che ba la teke ni yere wuni ya kwa ma ba man so mi so ba so lima wo che ba sa ana karanga do kana ko be na de dala nye fa ni na de na karang den kana bo karanga sa ko so ma wale ko lima yo no ka ko ni ko mo de kana karang dabla ka mo sa ni karanga sa ko le alu wo bi ya mais sebe ay sebe ko nya nya kada ka dem bo muta karang ni voix alu mais ni ntala yemi ya bolon bon no anu ba ya ko de ba ma me mo e wai kala ko so chena dina akena dina ba mi ni ko do la karanga che ba sa ka dina ba do karanga ni de ka bo karanga wolo ama ke che mu le wo sisa do mo kana de bo karanga sa ko ha mi mo ba ira ai de to karanga kana bo karanga kala samadi ka ko sindi karanga so o de dama ya kana mu wa bo ha aga bo nga o ke mo do ame adu tu d'accord de mini kande se dinga ko da bushia ni wani ko de so bushia voilà ta bo de moi je vois bushia à 45 km di fula pa de so no te kana ya ko pa lo ni ya fe ya kana ni ko mo wa di ko ni ya do ni ni kana ko foi kana na ko ne kana we lu ko da ko de lu ko da we do jina ya ko foi pa do te mo be te bo ya ko be ye ni ki quand je dis quoi bon comment le man mo te jina ya no mo te foi ya mo do ngandi ko se tenye ko 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 ma wala mais donc ta lu ko da lu ba na u da le fe ya e de mo de ta mo ya da ali ji bo ban ya so nya ko ali ji da ba ko bo wa be na kedi magade ko se tenye ko bo de kiri kana wa ko fo yena da kan no kata ka dewu de se ka bo lu ta kan ni bo ma de mi ni kan ye ai sebe ko ka ko ni na kana de nga kan ma ka ni to alama ala ko ala ke ala ba da tani ai ko ya ni an wa de ai ko wa ba de ko fo abin wo te re ko ye di kana ko kana drive ko ala ba ala ko fa ko ti ma ko ba be na wala bo ko de mo be ba do ku na de ko wala ala ba anu ba minge ala ko awu ba tanye ko ala ba mo bo ro ni ko ay disi de ama mo ma se kata asra anu be na asra dan do donc ala ambe ke karibali ambe azu ko ke ni de ka kana ke sidan ni be na da difrolo nti ma ga ma pe de da na ma do la mais mina wo wa wo na da solo mais na de ga no de brush no ablan so nya petit il a fait tout à CMJ passé de par la brush il est revenu en temps obligé kala se ko wala na se na ko abe ali saba a se na de de ba mo je abate ba mo la non mais tu vois au début ça va pas aller
alhamdulillah mbena do ya hamdani jari ndu maka ndu ba to ba ka ina ye wala ni inshallah baba ana kwa bla tanga ko wa salama pe kwa ke kwa voilà donc salam alaikum comme waati barakata Coba, bilang na, bilang bina, kawat na. Daw so bilang ke ma. Wow, problem. C'est la remise de la scolarité des 15 orphelins que nous avons parrainés à Oudjeni. Donc, 341 000 par la présidente de l'ONG Toulab Al-Diana. Voilà, les orphelins de l'école ici n'ont plus à s'inquiéter. Leur scolarité pour cette année est prise en charge. Et à la suite de cela, on va passer au partage des kits. Imam, pas appeler l'imam aussi, va faire des kits pour le mettre. Non, il est dans le football. Il est dans le football. Voilà. Alors, amina l'imam va abena bunya mbaga abena de yafa folie ke ani bunya mi goto atoka lishi funge wai samasi bunya mbaga ni vraiment il est sroto mais il faut le ro il fata balali ke ni oje duta e wole ne ni mo so me da amina jikura de tu mai boni ya kungo kado de voilà donc wole ko mena il n'est pas never depuis la signia voilà tout que yam ba de info Alhamdulillah, yamba Allah tanu. Waka Allah barakala. Faut te mettre là. Mets-toi devant. N'avez pas de Allah barakala. Inshallah, asamina doal bujo. Koi na bukan usas kanti akan roya. Karena orang ini boleh terjun, wala ayiri do itu bukan apa, itu bukan. Orang pun mundur mina karang kaya. Alamnya alai, nafutri, wala kalau jira tu, orang dah ini alaka lepas ini. Alale ada mandi kaju kurun bio, itu kurun kaju tak itu jangan masuk. Kaju berat bio, itu tanu kabaka itu tiada alai alkiru. Amba de mina na ko ko jama ko ka amba de ma ko kana ya ay makam do ma te fe na ka Allah ni ko tiya ya rabbi amba e fu ma ni fu ku mai so tanti ba ko san sigile nyomo ya na ni mun saba silan sama si ani sisei kamate na nyono isa wili wu kene ya na donc amba de muso ni wi ba kele do ba fa ta do kala la ngi parce que sama sina ni nyama ka bo sama tila o ayam do ke ba o baka ba ni amba amba de fo ni fo ko ni mai yat memi yambo ya rabbi ka ya barosi da ma ci ba so ala wi amba muso mi ya rabbi andan kala ka yat mai ka si kan ci ba so ala wi amo to siga se ka yat men wo ya rabbi ko ana mi zena ki amasin ci ba so ala wi amba de nana na fu ba ka da amba de ya na amba de muso ma ko kana yat men de jeme ya rabbi ni ala kai sai ni mo hira mama ala wi ala zen limene ya ku dama ala wi dala ci la bari ko barakali horma abunya li horma sallallahu alaihi wasallam Tiens, va filmer la vie. Il a interrogé papa. Nikana folio, kesa aka bisimilahi fɔ o ɲɛmɛ sa wuro o den de ni wolo de kana den la ka
Carlo Ferralisi. Ni ta duba ta. Ai sara na ni duba. Ai sara ta. Ko kai fo siya, kai fo ta ya. Nuru nani ta mi sala no ya. Ala ne la kana. Ai nani bismillah ai wa do alhamdulillah. Ko kai fo ka ba kai fo. Fo ta no. No te ende ro u pe ni na di be. Ko kai fo ala Ibrahim. Ba ni ke. Ai makanu ya ina kala ne. Ali bisala ai français. Ali bisala ai français. Ali bisala ai français. Alhamdulillah, voici les 15 orphelins dont nous avons pris en charge la scolarité. Voilà. À présent, on va passer à la remise des kits. Voilà. Voilà. Nous, on a monté le minage. Bagayo Maimouna Jamila. Ok. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous sommes à la reprise, à la remise des dons. Il faut dire que Toulab Al Diana a pris 70 enfants au total. Et il faut dire qu'il y a un donateur spécial. Un donateur qui a pris tous les orphelins de Diené en charge, dont la somme de 341 000 francs pour la scolarité. En plus de la scolarité que le donateur a pris en charge, le donateur a aussi donné des vivres pour ses enfants. Et sans oublier qu'il a donné une enveloppe pour tous les enfants, c'est-à-dire de l'argent. Et sincèrement, nous lui transmettons tous nos remerciements les plus sincères. Et qu'Allah soit satisfait de son geste, qu'Allah soit satisfait de tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à la réalisation de ce projet qui est d'une grande envergure, de ce projet vraiment qui va faire sortir un peu les enfants orphelins de cette précarité de l'éducation. Nous remercions ce donateur spécial qui, depuis le Canada, finance ces veuves, depuis le Canada, essaie de suer les larmes de ces veuves-là. Et nous le remercions, nous ne cesserons de le remercier. Nous ne cesserons de le remercier. Car grâce à lui, beaucoup de veuves pourront sourire aujourd'hui. Tous ces enfants qui sont là, qui ont perdu leurs parents, qui n'ont pas les moyens de se scolariser. L'éducation est la mère de la réussite. Sans éducation, une réussite est presque impossible. Et voilà que Toulab Al Diana a aujourd'hui réussi un grand pari en ce qui concerne la scolarisation de ces enfants-là. Et nous remercions l'ONG, nous remercions tous les membres, les sympathisants, les donateurs. Et nous appelons toujours tous ceux qui doutent, tous ceux qui hésitent toujours à aider ces personnes-là. Il est une obligation pour tous les musulmans de soutenir la communauté. C'est un devoir pour tous les musulmans de soutenir les orphelins. Alors subhanahu wa ta'ala l'a dit par son messager sallallahu alayhi wa sallam, et qui a dit que lui et ceux qui soutiennent les orphelins seront assis dans le paradis Yawm al-Qiyam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala continue pour dire que la meilleure des maisons sur cette terre-là est la maison qui accueille et qui nourrit l'orphelin. Et donc, chaque enveloppe comportant la somme de 15 000 francs par veuve ou par tuteur, vraiment pour remettre à ces enfants-là.
Nous passons au passage pour remercier notre groupe média Al-Bayan qui, sans aménager d'efforts, est venu présent pour médiatiser vraiment cette œuvre qui se passe ici dans leur localité. Nous remercions le fondateur de l'école qui, même avant que nous ne venions, a aussi pris les enfants en charge dans cette école-là, sans attendre les donateurs. Il a accueilli ici des enfants ici qui pourront vraiment étudier ici sans s'inquiéter. Merci à tous. Qu'Allah vous aide, qu'Allah nous aide et qu'Allah nous donne le mérite de ce que nous faisons tous. Regardez ici. أنا أصحو مبكرا فأتوضأ وأصلي ثم أرفع يدي في خشوعي وأدعو الله تعالى لنفسي وأبي وأمي والناس جميعا وأطلب منه أن يهدينا في حياتنا ويعطينا كل خير ويحمينا من كل شر يا إله العالمين هب لنا منك رشادا ربي جميلا واحمنا من كل سوء وامنح الإسلام عزا يا إله العالمين ويوفقنا إلى طلب العلم ويحفظ المسلمين يا مجيب السائلين وشهادة ويقين وأهدنا الدنيا ودينا وانشر الخير فينا يبعث النصر المبين يا إله العالمين يا إله العالمين هب لنا منك Comment c'est pas grave après? C'est un direct. واحمنا من كل سوء وامنح الإسلام عزا يا إله
Non, mais il faut 2 personnes. C'est comme une musique. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطعت منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبشر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء